इसलिए अमरी वाहलु कौली। आज से हम ये कोर्स शुरू करेंगे, फिक्र कुरान कोर्स है। सूरह लुकमान का दूसरा रुकू। ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगेगी शायद साथियों को कि हम सूरह लुकमान का पहला रुकू क्यों नहीं कर रहे। तो असलन ये जो एक कोर्स है ये इस एतबार से है कि इंसान को समझ आए कि कुरान जो है ना, उसके मुख्तलिफ जो मसामीन है जो इंसान को दीन की एक सही तस्वीर जो उसकी अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक है। यानी कुरान में बहुत सी मुख्तलिफ बातें मौजूद हैं, बहुत से मुख्तलिफ वाक़यात हैं, सारे के सारे इंसानी ज़िंदगी से ही मुतल्लिक हैं। लेकिन कुछ कुरान के मौज़ूआत ऐसे हैं जो इंसान की जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करने वाली हैं। तो असल में सूरह लुकमान का दूसरा रुकू ऐसे ही कुछ मौज़ूआत के ऊपर मबनी है। इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अच्छा, ये सूरह लुकमान का दूसरा रुकू है, तकरीबन 12 से 19 आयत हैं। इसको अभी हम बाद में पढ़ते हैं, साथ साथ बल्कि पढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये एक सेशन में शायद मुकम्मल ना हो तो इसको हम 3 सेशंस में करने की जरूरत कोशिश करेंगे। हर चीज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको एक तो ये है कि हम थोड़ा रिलेट करेंगे सूरतुल असर के साथ। सूरतुल असर बहुत बेसिक सूरत है, कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है। यानी 3 आयात के ऊपर मबनी सूरतें, तकरीबन 3 ही सूरतें हैं और उनमें एक सूरह असर है। सूरह असर में इंसान को 4 उसकी बुनियादी जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने बताई हैं। एक ईमान, एक अमले साले, एक तवासिबिल हक, एक तवासिबिल सबर। तो इन 4 के साथ ही ये जो सूरह लुकमान का दूसरा रुकू है वो भी रिलेट होता है। तो इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ये इसका तर्जमा है। सबसे पहली चीज ये कि मैं साथियों को कहूंगा कि वो इसमें ना पार्टिसिपेट करें, थोड़ा इसके साथ रिलेट करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कोई भी साथी जो इस हवाले से बताना चाहे, यहाँ पे इसका तर्जमा मौजूद है। मैं अगर कहेंगे तो उर्दू में भी तर्जमा कर दूंगा। तो उसमें आपने बार बार जिसका यानी जो जिसको जो भी अंदाजा हो कि इसमें यानी ये 4 चीजें ना ज़हन में रखनी है आपने। एक है ईमान, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि एक सूरह असर के साथ हम इसे रिलेट करना चाह रहे हैं। तो सूरह असर में 4 बुनियादी काम इंसान के बताए हैं। एक है ईमान, और ईमान को सारे अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरा है कि अमले साले, उन्हें आप अमले साले साले अमाल, अच्छे अमाल समझा जाता है, दुरुस्त अमाल जो ईमान के तकाजे हैं। तीसरी चीज है तवासिबिल हक, हक की वसीयत करना या हक की तलकीन करना। और चौथी चीज है तवासिबिल सबर। तो पहली इसकी आयत है कि वी बिस्टोर्ड विजडम अपॉन लुकमान, हमने लुकमान को हिकमत अदा की। गिव थैंक्स टू अल्लाह, और उस हिकमत का यानी जो नतीजा था वो ये था कि तुम अल्लाह का शुक्र इख्तियार यानी अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो ये किससे रिलेट हो रहा है इन चारों चीजों के अंदर से? इनमें किससे रिलेट हो रहा है? कोई भी वैसे इस हवाले से कोई यानी कोई भी बताना चाहे। चले मैं एक हिंट देता हूँ। जैसे यहाँ पे ईमान बिल्लाह का जिक्र है, अल्लाह ताला का जिक्र है, तो ईमान बिल्लाह का जिक्र है। अच्छा, आगे चलते हैं। थोड़ा इसे ना पार्टिसिपेट करेंगे तो बेहतर होगा, कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहे। तो अगली इसकी आयत है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो कोई शुक्र अदा करेगा अल्लाह का तो वो उसकी अपने ही आप को फायदा पहुंचाएगा। और जो शख्स इनकार करेगा, कुफर करेगा, तो वो जान ले कि अल्लाह ताला जो है वो अल गनी है और अल हमीद है, यानी ऑल सफिशिएंट है और प्रेजवर्दी है। तो यहाँ पे जो है यानी कोई ये किससे रिलेट करता है? अल्लाह इज ऑल सफिशिएंट और अल्लाह ताला जो है वो हमीद है और गनी है, ये क्या चीजें हैं? आवाज आ रही है मेरी? जी, ये अल्लाह ताला के नाम है, सिफाती ये नाम है अल्लाह ताला हाँ, के। अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। तो सिफात जो अल्लाह ताला की हैं ये भी असल में ईमानियात ही के अंदर ना ईमान बिल्लाह की मजीद यानी उसकी तशरीह में आ जाएंगी।
تو اسے اس طرح سے میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ ساتھی اسے اس طرح سے ریلیٹ کریں سورۃ العصر کی ان 4 باتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. چلیں, اور ہے کہ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اسے یہ نصیحت کرتے ہوئے کہ میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا. یہاں پہ کوئی کوئی بھی ساتھی اس حوالے سے یہاں پہ کوئی ہے ایمان باللہ کے حوالے سے کوئی بات؟ جی بالکل. چلیں, اس کو تھوڑا سا شاید ساتھیوں کو مشکل ہو رہی ہے ریلیٹ کرنا کہ یہاں پہ شرک کے حوالے سے ہے. تو توحید جو ہے یہ بھی اصل میں ایمان باللہ اصلاً توحید ہی ہے. تو یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا, آگے آتا ہے کہ شیورلی ایسوسیٹنگ ادرس ود اللہ ان ہز ڈیوینٹی از اے مائٹی رانگ, یعنی شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. اچھا, ہم نے انسان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ کس چیز میں آئے گا؟ تواصی بالحق میں, تواصی بالصبر میں, ایمان میں, عمل صالح میں, یہ کس میں آئے گا آپ لوگوں کے نزدیک؟ عمل صالح کے اندر بالکل. والدین بالکل obvious ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک. اچھا, اور اس کی ماں نے جو ہے یعنی اس کی ماں نے اس کو جسے کہیں تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے یا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو اٹھایا اور اس کو تقریباً 2 سال دودھ پلایا. وی دیئر فور انجوائنڈ اپون ہم, یعنی ہم نے اس پر یہ جو ہے حکم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی ہم نے اس پہ یہ ذمہ داری لگائی, گیو تھینکس ٹو می اینڈ ٹو یور پیرنٹس, کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو میرے والدین کا بھی. تو میرا شکر ادا کرو یہ کس ذیل میں آ جائے گا پھر؟ ایمان باللہ میں آ جائے. ہاں, ایمان باللہ میں ہی آ جائے گا, اور والدین کا شکر ایمان وہ عمل صالح میں آ جائے گا. ٹو می از یور الٹیمیٹ ریٹرن, یعنی میری ہی طرف تم ساروں نے پلٹنا ہے, یہ کس میں آ جائے گا؟ ایمان باللہ نہیں, ایمان باللہ میں نہیں آئے گا. حق میں, حق آخرت کے ایمان میں. ہاں, آخرت میں ایمان میں آئے گا نا, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری طرف تم نے پلٹنا ہے. تو اصل میں ایمان بالآخرہ کی بات ہو رہی ہے, آخرت پر ایمان. ٹھیک ہے. اچھا, تو بڑا ایزی سی ایکسرسائز ہے, اسے آپ بہت ڈیفیکلٹ نہ سمجھیں, بس ایک چھوٹی سی ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اگر تم نے میرے یعنی اگر وہ تمہیں مجبور کریں گے تو میرے ساتھ ان کو شریک ٹھہراؤ کسی اور کو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے, تو تم ان کی بات نہ ماننا اور تم ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کرنا, ان کی خدمت کرنا, اور لیکن تم اس کے راستے پہ چلنا جو میرے راستے پہ چل رہا ہے یا جو ہے میری طرف متوجہ ہے. اچھا, یہ اصل میں ایمان بے رسالہ سے متعلق ہے کہ میرے راستے میری طرف جو متوجہ ہے منی تب, یعنی یہ رسول کی بات ہو رہی ہے. اچھا, آگے پھر بات ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ eventually it is to me that all of you shall return, تم ساروں نے میری طرف پلٹنا ہے اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے تھے. یہ کس سے متعلق ہے؟ تم ساروں نے میری طرف پلٹنا ہے اور پھر میں تمہیں خبردار کروں گا, تو میں تمہیں آگاہ کروں گا کہ تم کیا کرتے. یہ بھی ایمان بالآخرہ obvious ہے. پھر لقمان نے کہا کہ میرے بیٹے اللہ تعالیٰ وہ یعنی وہ چیز جو اگر ذرے کے برابر بھی ہے نا, رائی کے دانے کے برابر بھی ہے, چاہے وہ کسی گفا کے اندر موجود ہو, کوئی بھی تمہارا ایسا عمل جو اتنا چھوٹا ہو اور وہ کسی تم غار کے اندر جا کے کرو, چھپ کے کرو, یا پھر آسمانوں میں کرو, یا پھر زمین میں کرو, اللہ تعالیٰ تو ایسا لطیف ہے اور الخبیر ہے کہ وہ جو باریک بین ہے اتنا اور ہر چیز سے اتنا باخبر ہے کہ وہ اسے واپس لے آئے گا. اب یہاں پہ 2 چیزوں کا ذکر, یہاں پہ یعنی کہ کیا ذکر لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ, مطلب ایمان باللہ. ہم لوگ بھی سمجھ رہے ہیں ایمان ہاں, باللہ پہ ہی آئے گا. ایمان باللہ میں 2 صفات ہیں, الخبیر اور اللطیف, اور تیسری چیز ایمان بالآخرہ کا بھی یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اسے واپس لے آؤں گا.
تمہارے اعمال ختم نہیں ہوں گے. اچھا پھر یہاں پہ آ رہا ہے کہ میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا. یہ کس میں ہوگا؟ یہ کس میں آئے گا؟ ہمارے اسٹیبلش سوالے عمل عمل صالح صالح میں میں آئے آئے گا. گا. عمل جی. صالح میں. تو اور تم جو ہے وہ معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا. یہ کس میں آ جائے گا؟ وتواصل بالحق. ہمارے سوالے تواصی بالحق. ہمارے المعروف نہیں والنہی نہیں، عن المنکر. ہاں اصل میں یہ جو تواصی بالحق ہے نا، یہ بھی وہ ہے تو عمل صالح، لیکن ذرا جب ہم اسے ایکسپلیسٹلی علیحدہ کرتے ہیں نا عمل صالح سے، تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصل میں تواصی بالحق میں ہے. تو حق کے دو یعنی جز ہیں. ایک اس کا ہے کہ پوزیٹیو چیز کو لوگوں کو اس کی طرف بلانا، اور ایک ہے جو اس کا جو نیگیٹو ہے اس سے لوگوں کو روکنا. تو یہ بھی حق یعنی کہ نیکی کی حق کی طرف تلقین. بلانا، نیکی ہاں کی طرف نیکی بلانا، برائی سے روکنا نا. برائی سے روکنا، بالکل ایسے ہی. اچھا آگے چلتے ہیں کہ وصبر علامہ سابق یعنی صبر، جو تم پر تکلیف آئے اس پہ صبر کرنا. یہ کس میں آئے گا؟ ہمارے سوال نہیں، وتواصل بالصبر. یہ تواسی بھی صبر میں آئے گا. صبر کی طرف صبر میں ٹھیک ہے، صبر میں آئے گا. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. ہاں تواسی بھی صبر میں آئے گا. اچھا یہ پھر کہا ہے کہ جو ہے نا یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. پھر آگے کہا ہے کہ تم اپنا گال لوگوں پہ نہ پھلاؤ اور زمین میں اکڑا کے نہ چلو. یقیناً اللہ تعالیٰ متکبر شخص کو اور خود پسند شخص کو پسند نہیں کرتا. تو یہ اس تکبر میں ہاں جی ہاں جی، یہ کس پہ آئے گا؟ یہ جی یہ انسانی شخصیت کے نا دو پہلو بیان ہوئے ہیں کہ انسانی شخصیت کے یعنی اسے بتایا کہ جو ہیومن میچور پرسنالٹی ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی طرف اس طرح اس کا رویہ نہیں ہوتا، اکڑ والا تکبر والا نہیں ہوتا. تو یہ کس میں آئے گا ویسے؟ عمل صالح میں آئے گا. یہ جملے سالے میں ہی آ جائے گا. بالکل ایسے ہی. اور یہ ہے کہ اپنی چال کو میانہ روی رکھو، اپنی آواز کو پست کرو. یقیناً تمام آوازوں میں سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. تو یہاں پہ بھی میانہ روی اور آواز کو پست رکھنا یہ بھی یعنی عمل صالح کے اندر آتا ہے. ہم جو عمل صالح کو صرف کیٹیگرائز کر لیتے ہیں نا کئی بار کہ عمل صالح کو ہم سمجھتے ہیں باجی اچھے اچھے نیک اعمال غریبوں کو کھانا کھلانا، نماز پڑھنا یا اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے. تو عمل صالح ایک بہت بڑی یعنی کہ جسے کہا جائے کہ ایک بہت بڑی ڈومین ہے، اور اس میں انسانی شخصیت سے متعلق تمام اس کے یعنی اس طرح کے کریکٹرسٹکس بھی جو ہے نا کہ میانہ روی، آواز کو پست رکھنا، یہ پوزیٹیو چیزیں یہ ساری عمل صالح میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اسے آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا اس میں رکوع کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ اصل میں ایک رکوع ہے نا پورا. تو رکوع اصل رکوع کیا کہتے ہیں؟ رکوع کیا چیز ہوتی ہے؟ رکوع کی ٹھہرنا تقسیم کہاں ہوگی؟ نہیں. اس سے یہ ہوتا ہے رکوع سے کہ مطلب ایک موضوع جو ہے وہ ایک چیپٹر کلوز کرتے ہیں. اس میں ایک چیپٹر ہوتا ہے، اس میں ایک موضوع جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں اس میں پورا. ٹھیک ہے. سورہ اور رکوع میں کیا فرق ہے؟ سورہ میں بھی تو وہ موضوع ہے نا کہ نہیں ہے؟ سورہ میں تو کئی باتیں ہوتی ہیں نا، کئی پوائنٹ بتائے جاتے ہیں. سورہ میں تو رکوع میں تو ایک پوائنٹ جیسے کلوز ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے شاید، آئی تھنک. ٹھیک ہے. ان کی تقسیم کے اعتبار سے کسی کو اگر معلوم ہو سورہ کا، آیت کا، رکوع کا، یہ جو تقسیم ہے یہ کس طرح سے ہیں، کس نے کی ہیں، کوئی ایک آئیڈیا؟ یہ کلیکشن تو رسول اللہ نے ہی ترتیب تو کروائی ہے، لیکن اس کو پھر رکوع میں آیات میں اور رکوع میں پھر بعد میں کنورٹ کیا گیا. اچھا یہ جس کے اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی آواز ہے نا تو وہ ذرا اسے میوٹ کر دے تو بہتر رہے گا. اچھا اصل میں جو سورت ہے نا، سورت اور آیت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا. اچھا جو آیت ہوتی ہے نا یہ ایک جملہ ہونا لازمی نہیں ہے. جس طرح الف لام میم
یہ ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی جملہ نہیں ہے. تو کئی بار وہ لفظ ہو سکتا ہے، کئی بار وہ فریز ہو جاتا ہے، کئی بار وہ جملہ ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیٹیگرائز اس طرح کیا ہے کہ وہ آیت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اچھا، سورت جو ہے نا، سورت بہت سی آیات پہ اوپر مشتمل ہوتی ہے، اور سورت کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. آیت کہتے ہیں نشانی کو، اور سورت اصل میں کہتے ہیں جسے کہا جائے کہ ایک شہر کی جو فصیل ہوتی ہے نا، اس کو اصل میں سورت کہتے ہیں عربی کے اندر. تو ایک شہر کے سمجھیں کہ جس میں بہت زیادہ آیات اس کے اندر، یعنی اس کو جو آیات کو گھیرے ہوئے ایک فصیل ہے نا، وہ ایک سورت کہلاتی ہے. پھر رکوع کی جو تقسیم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھی. رکوع کی جو تقسیم ہے وہ اصلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کچھ لوگوں نے یعنی علماء نے، کہتے ہیں کہ بصرہ کی غالباً علماء تھے، بخارا کی یا بصرہ کے، جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم قرآن کو اس طرح سے تقسیم کیا جائے کہ 27 یعنی رمضان کی 27 راتوں کے اندر 20 تراویح کے اندر وہ پڑھا جائے، ایزیلی پڑھ لیا جائے. تو انہوں نے تقریباً اس کی تقسیم اس طرح کی کہ 20 رکعت، یعنی ہمارے یہاں تراویح یعنی معلوم ہے کہ وہ 20 رکعت کی تراویح ادا کی جاتی ہے ایک رات کے اندر. تو 20 ضرب 27 کے لحاظ سے 540، یعنی جو قرآن میں ہے نا کل 540 رکوع ہیں. تو ہر یعنی ایک رکعت کے اندر جو ایک پورشن پڑھا جائے نا قرآن کا، اور پورشن اس طرح سے پڑھا جائے کہ اس سے وہ سارا جو ایک سلسلہ کلام ہے نا، اس میں ربط ہو، وہ سارا کنیکٹڈ سا معلوم ہو. کچھ قرآن کی، کیونکہ سورت کے اندر پڑھیں گے تو سورت میں ایک سے زائد موضوعات مختلف طرح کے ہیں. کئی بار آپ پڑھیں گے تو ایک جیسے سارا کنیکٹڈ پورشن ہے، اچانک جیسے ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے. اس میں بھی ایک کنیکشن موجود ہوتا ہے، لیکن عموماً ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بات ہٹ گئی ہے. تو اصل میں رکعت اچھا، تو اصل میں جو ایک رکعت کے اندر ایزیلی پڑھا جائے موضوع، اسے کہتے ہیں رکوع. آگے کرتے ہیں. اچھا، بریف میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ ایمان باللہ کی بات تھی، ایمان بالآخرہ کی بات تھی، اکاؤنٹیبلٹی کی یہاں پہ بات تھی. عمل صالح میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے بات تھی. ہیومن پرسنالٹی، انسانی شخصیت جو ہے، جو پختہ انسانی شخصیت ہے، اس کے حوالے سے کچھ اعمال کی بات تھی، میان روی وغیرہ، آواز کو پست رکھنا. تواسب الحق میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات ہے. اور تواسب صبر میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ وصبر علامہ سابق، کہ صبر کرو، اس کا یعنی کہ حکم آیا. اچھا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، اب اس کی پہلی آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے دی لقمان کو حکمت کہ وہ شکر ادا کرے اللہ کا، کہ شکر ادا کرو اللہ کا، اللہ کے لیے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص شکر ادا کرے تو وہ اسی کی ذات کو فائدہ مند ثابت ہوگا، اسی کے لیے فائدہ مند ہوگا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شخص کفر کرے گا، انکار کرے گا، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. اچھا، اس کو تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لقمان کون تھا، اور اس حکیم سورت کو جی حکیم لقمان حکیم ہے نا؟ لقمان، ہاں جی بالکل بالکل، جی جی. حکیم تھے، یہ بات معلوم ہے، حکیم تھے. اور ایکچولی پڑھا نہیں ہم نے، یہ پڑھ لیتے ہیں ابھی. چلیں کوئی بات نہیں ہے. پاکستان والے کسے حکیم مانتے ہیں ملکی سطح پہ اپنی ہسٹری میں؟ حکیم سعید. حکیم سعید بھی ہیں، حکیم سعید سے بھی بڑے حکیم. اس امت کا حکیم کسے مانا جاتا ہے؟ حکیم الامت کسے قرار دیا گیا برصغیر کے اندر؟ اچھا اچھا، حکیم الامت علامہ اقبال کو. علامہ اقبال. ٹھیک ہو گیا. علامہ اقبال کو. تو یہ اسے آسان الفاظ میں سمجھنا نا کہ لقمان کون ہے، تو عربوں کے جو علامہ اقبال ہے نا، وہ لقمان. صحیح اچھا ہے. اچھا. تو یہ 3 ٹرمز ہیں عربوں کے حوالے سے. عربوں کی جو نسل ہے نا، عربوں کی جب کیٹیگرائز کی ہے تو ان کی 3 کیٹیگریاں کی جاتی ہیں. ایک کیٹیگری ہوتی ہے عرب البعیدہ،
अरबुल बैदा वो अरब जो खत्म हो चुके, जिस तरह आद समूद ये कुरान में किस्से है ना, असल में ये आद समूद अरबों ही की एक नस्ल थी शुरू की, जो कि मिटा दिए गए। तो कई लोगों का ख्याल मैं एक क्वेश्चन करना चाहती थी, हकीम लुकमान जो थे तो ये हकीम नहीं थे क्या? अच्छा, ये जो होता है ना हकीम, एक हकीम हमारे यहाँ होता है हिकमत, जो कि समझी जाती है यूनानी हिकमत, यानी जी एक खास किस्म की मेडिसिन का डॉक्टर। ठीक है, ये विस्तरा के हकीम नहीं थे। अल्लामा इकबाल भी विस्तरा के हकीम नहीं थे। हकीम सईद हकीम सईद का मुझे इतना अंदाजा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में वो यूनानी हिकमत ही के माहिर थे, तो इस बना पे वो हकीम सईद। जी जी, वो बहुत बड़े हकीम थे सही हो गया। पाकिस्तान के। तो हाँ जी, हकीम अजमल भी ऐसे ही था। अच्छा, आगे चलते हैं। तो बात हो रही थी अरबुल बैदा एक कौम थी अरब, अरबों की वो नस्ल जो खत्म हो गई, उनके हवाले से कहा जाता है कि ये कौम आद के कोई बादशाह थे, ऐसा समझा जाता है। अरबुल अरबा वो कौम है जो यानी प्योर अरब्स, इसका ये मीनिंग होगा प्योर अरब। प्योर अरब असल में इस्माइल अलैहिस्सलाम भी प्योर अरब नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी प्योर अरब नहीं है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो इराक से आए थे। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिस कबीले के अंदर शादी हुई थी ना, सहरा के अंदर, जजीरा नुमा अरब के अंदर एक कबीला आया, उस कबीले में उनकी शादी हुई थी, वो बनू जरम कहलाता है। तो बनू जरम वाले जो थे वो असल में अल अरबुल आरबा कहलाते हैं। अच्छा, अल अरबुल मुस्तारबा एक अरब की एक तीसरी कैटेगरी है कि जो बाद में अरब बन गए। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश वगैरह भी इसी में शुमार होते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम के आगे जो सारी नस्ल है वो भी इसी में शुमार होती। तो इसमें असल में बात ये थी कि वैसे एक 3 हिस्ट्री में कैटेगरीज मौजूद हैं। उसमें अरबुल बैदा में आद के बादशाह लुकमान को समझा जाता है। एक दूसरी जो सहाबा के यहाँ ज्यादा इसकी रवायात मिलती है ना, वो ये है कि सूडान और मिस्र के दरमियान एक इलाका था नोबिया, वहां के वो थे, कोई बड़ाई थे, कारपेंटर थे, या फिर वहां के कोई गुलाम थे किसी के। तो लेकिन वो क्या थे कि बहुत समझदार इंसान थे, जिसकी बना पर उन्हें हकीम कहा गया कि हकीम लुकमान। और उनकी हिकमत, उनकी दानाई, उनकी वो बहुत ज्यादा मशहूर थी। अच्छा, सूरत का नाम इनके नाम पर क्यों है? उनका सूरत का नाम इनके नाम पे इसलिए है कि अरबों को ये बताया गया, असल में अरबों के यहाँ लुकमान का स्टेचर बहुत ऊंचा था। तो जिस तरह हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल का स्टेचर बहुत ज्यादा ऊंचा है ना, हम उनके अशार पढ़ते हैं, कभी भी कोई बहस हो तो हम उनके अशार दरमियान में अपने दलील के तौर पे पेश कर देते हैं। तो अरब भी लुकमान के हवाले से ऐसा ही करते थे कि लुकमान की जो बातें हैं उसको हिकमत के तौर पे पेश करते थे, यानी अपनी बात के सबूत के लिए पेश करते थे। तो अब यहाँ पे सूरत का नाम इसलिए रखा गया कि अरबों को बताना ये मकसूद था। अल्लाह ताला ने ये बताया कि भाई, जो बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं ना, ये कुछ तुम्हारा जो बुजुर्ग है, तुम्हारा जो बड़ा है, वो भी यही बात कह रहा था। इसलिए अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत उनके नाम पे रखी है। हकीम लुकमान भी उन्हीं नताइज पे पहुंच गए थे जिन नताइज की कुरान दावत देता है। इसी बुनियाद पे इसका, अगर आपने देखा होगा, इसका मैंने जो शेयर किया था मौजू का नाम, तो वो मैंने मौजू का नाम ये शेयर किया था कि फाउंडेशंस ऑफ कुरानिक विस्टम, हिकमत कुरानी की बुनियादें। तो असल में ये बात बताने की मौजूद है कि लुकमान जो थे वो कोई नबी नहीं थे, ना ही किसी नबी के पैरोकार थे, लेकिन अपनी जो उनकी यानी सलीमुल फितरत इंसान थे और सलीमुल अकल इंसान थे। इसको हम थोड़ा सा आगे भी डिफाइन करेंगे कि इससे क्या मुराद है। तो सलीमुल फितरत थे और सलीमुल अकल थे, और वो खुद उन नताइज पे पहुंच गए थे जिन नताइज की कुरान दावत देता है। क्योंकि इंसानी फितरत में अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत उन नताइज के ऊपर बेस करती है, या इंसानी फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने वो हकाइक रखी। इसको थोड़ा सा आगे मजीद एलेबोरेट मैं कर दूंगा अभी। ये यहाँ भी बात हो रही है कि टॉपिक का जो नाम है ना, वो असल में ये है कि अज़्मो हिम्मत का मकाम। ये असल में नाम रखा है डॉक्टर इसरार साहब ने। वो ये पोर्शन असल में उन्हीं का तजवीज़ करता है। तो उन्होंने इसका नाम रखा था मकाम अजीमत, यानी अगर इंसान अज़्मो हिम्मत का पहाड़ बनना चाहता है
تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا ضروری ہے. اس سورت کے اس رکوع کے اندر نا کچھ ایسی باتیں موجود ہیں کہ عزم و ہمت کے کام کیا، عظیم انسان کون ہے، عزم و ہمت والا انسان کون سا ہے. دوسرا اس کا ٹائٹل یہ رکھا گیا ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ حکمت قرآنی کی اساسات، حکمت قرآنی کی بنیادیں ہیں. تو اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی جو حکمت ہے یا قرآن کے جو حقائق، قرآن جن حقائق کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے وہ حقائق انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اگر صحیح طرح سے اسے اپلائی کرے وہ ان حقائق تک پہنچ سکتا ہے. انسانی فطرت کے اندر وہ حقائق موجود ہیں. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ یہ کسی کو اندازہ ہے سیج اور فلاسفرز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا سیج کہتے ہیں اصل میں حکیم کو، فلاسفرز کہتے ہیں فلسفی کو. تو فلسفی اور حکیم میں یہ فرق ہوتا ہے، بنیادی سا جو فرق ہے. فلسفی اصل میں کہتے ہیں کہ جو اپنی عقل کو صرف استعمال کرتا ہے دنیا کی حقیقت کو جاننے کے لیے، اپنی زندگی کی حقیقت کو جاننے کے لیے جو شخص اپنی صرف پیور عقل کو استعمال کرتا ہے نا وہ فلاسفر ہے. حکیم وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کے اندر اپنی سیرت و کردار کی بنا پر پہچانا چاہتا ہے، اور اپنی سیرت و کردار یعنی فلاسفر کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے. فلاسفر بڑا نیچ اور گھٹیا قسم کا انسان ہو سکتا ہے اور عقل کے ذریعے سے بڑی کام کی باتیں بھی، جس طرح وہ ہوتا ہے نا بڑے مضبوط دلائل ہوتے ہیں اس کے بعد، جیسے لگتا ہے ایسی ہیں باتوں میں بات کرنے کا بڑا ایک اسے ہنر ہوتا ہے، لیکن کردار اس کا بے شک بہت گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، اور باتوں کے اندر بھی بڑی وہ جسے کہیں کہ یعنی فضول باتیں، غلط باتیں، تو اس طرح کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں. جبکہ حکیم وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی باتوں میں دنائی ہوتی ہے، انسان کی زندگی کے لیے اس میں رہنمائی ہوتی ہے، اور اس کے اپنے کردار کے اندر بھی جو ہوتا ہے نا وہ ٹھوس پن ہوتا ہے. تو حکیم ایسے انسان کو کہتے ہیں. فلاسفر کی جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ میکیاویلی ایک اٹالین فلسفی گزرا. تو میکیاویلی کا فلسفی یہ ہے کہ یعنی وہ ایسا فلسفی تھا کہ جس نے کہا کہ جس کے اوپر ہماری آج کل کی جو سیاست ہے نا اسی کی بہت سے لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں جتنا حکمران طبقہ ہوتا ہے. یعنی وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے دعوے کرو، بڑی بڑی لوگوں کو جو لوگ سننا چاہتے ہیں نا وہ باتیں لوگوں کو سناؤ، اور لوگ جب تمہیں اقتدار بخش دیں تو پھر اقتدار میں آ کے ان کے ساتھ یعنی دو نمبری کرو، اقتدار میں آ کے ان کے وعدے کبھی پورے نہ کرو. تو یہ ایک فلاسفر گزرا، تو اس کے اوپر ہماری سیاست زیادہ چلتی. خیر آگے چلتے ہیں. اچھا وزڈم کسے کہتے ہیں؟ وزڈم کے حوالے سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ وزڈم حکمت. حکمت کے معنی کیا ہیں؟ کسی کو کوئی ذہن میں آ رہا ہو؟ مطلب دور اندیشی سے سوچنا. دانش، عقلمند، دانش، عقل مندی، دانا، دانا، یعنی ٹھیک ہو دور گیا. دانائی سے بات کرنا، دانائی سے بات کرنا ٹھیک ہے. حکمت سے بات کرنا جسے کہہ دیتے ہیں. حکمت عملی کی شاید آپ بات کر رہی ہیں. دانشور جیسے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہاں پہ اصل میں میں یہ کہتی تھی دور اندیشی کا سوچنا، مطلب آگے کی سوچ کے پھر بات کرنا. صحیح ہو گیا. دور چلیں اندیشی اسے سے تھوڑا بات سا نا کرنا. اصل میں یہ حکمت کیوں ہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہاں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، اور حکمت نہیں الحکمہ دی. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم نے دی ہے. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ جو ہے نا جس کو حکمت مل گئی تو اسے تو بہت خیر کثیر مل گئی، بہت بڑا خزانہ اسے جیسے ہاتھ آ گیا. تو حکمت بڑی اونچی چیز ہے، یعنی اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکمت کیا چیز ہے یا قرآن کسے حکمت کہتا ہے. تو حکمت ایک تو ہم جب قرآن مجید خود اپنے کتاب کو بھی حکمت ہی کہتا ہے نا، حکمت بری ہاں کتاب. قرآن حکیم، بالکل صحیح بات ہے. قرآن حکیم، اللہ تعالیٰ بھی الحکیم ہے، قرآن بھی جو ہے حکمت والی باتیں ہیں اس کے اندر. تو اچھا ایک حکمت ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں یہ بھی ذرا دیکھیں گے، اور قرآن کس حوالے سے کہتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی حکمت کی بات کرتے ہیں نا یار حکمت سے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، حکمت سے بات کرنے کی ہماری یہ بات ہوتی ہے یار حکمت عملی سے بات کرنی چاہیے.
یا माहौल को देख के फिर बात करनी चाहिए, यानी कोई बात जो आप करना चाहते हैं उसके लिए अपने एटमॉस्फेयर को या अपने माहौल को उससे कंड्यूसिव बनाएं, एनवायरनमेंट को, अपनी बात को यानी मकबूल करने के लिए, कबूल आम उसको हासिल हो, तो माहौल को क्या करें आप, कंड्यूसिव बनाएं, साजगार बनाएं। तो ये हिकमत अमली अमूमन मराद ली जाती है। अच्छा, कुरान जो है ना वो ये एक मायने नहीं लेता। मैं एक बात इसमें से शेयर कर सकती हूँ हाँ जी, वाकया। हाँ जी, मैं बोल लंबा हजरत ना हो जाए क्योंकि टाइम थोड़ा है, साथियों को मुश्किल होगी। मेरी असल में कोशिश ये थी कि चले थोड़ा इंटरेक्टिव सा सेशन बने, तो लेकिन टाइम जी जी हमारे पास थोड़ा है, जो हमने कवर करना था ना वो कवर करना मुझे मुश्किल लग रहा है, तो इसलिए कोशिश ये करूंगा कि अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूं, ठीक है। ओके। अच्छा, एक बात हो गई हिकमत अमली की। अच्छा, दूसरी चीज है कि हिकमत एक, हम जब कहते हैं ना यार इस बात के अंदर ये हिकमत मौजूद है, या इस हुक्म में ये हिकमत मौजूद है, नमाज की ये हिकमत है, ठीक है, तो उससे एक मुराद ये होती है कि यार उसकी ये एक तो फजीलत के एतबार से या उसकी वजह जो है, इस हुक्म के पीछे असल में वजह ये है। तो जब हुक्म की किसी हिकमत की बात होती है तो उससे मुराद ये होती है कि इस हुक्म के पीछे असल में वजह ये है। जिस तरह कुरान में आता है अकीमिस सलाता लिज़िक्री, अल्लाह ताला कहते हैं नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज क्यों पढ़ो, उसकी हिकमत क्या है? तो असलन उसकी हिकमत अल्लाह ताला जो वजह बयान करते हैं ना, वो उसकी वजह क्या है, मुझे याद रखने के लिए। इंसान अल्लाह ताला को भूल जाता है अगर अल्लाह ताला के लिए वो अलहदा से कोई वक्त ना निकाले, तो ये उसकी एक वजह है। तो कोई भी हुक्म यानी इसी में ये चीज है कि वो एक चीज है जो जाहिर है, एक उसकी बैक पे मौजूद है जो अनसीन है, तो उसको हम अमूमन हिकमत, हिकमत असलन एक महीनों में उससे भी लिया जाता है। अच्छा, इसे हम लफ्ज के एतबार से थोड़ा सा जायजा लें, तो लफ्ज के एतबार से अगर लिखेंगे तो हिकमत का लफ्ज ना हकम से है, हा काफ और मीम। हकम कहते हैं मजबूत चीज को, मुहकम कहते हैं कुवत वाली शय, हाकिम कहते हैं कि जिससे कुवत हासिल होती है, स्ट्रेंथ उसके पास मौजूद होती है। तो हकम असल में पक्का, पुख्ता, मजबूत। तो हाकिम भी वो जिसे कुवत हासिल है, कुवत नाफजा यानी कि हासिल है, पावर हासिल है। मुस्तहकिम जो मजबूत किया गया हो। तो असलन इससे एक मुराद ये होती है कि असाबत रहे, यानी जिसे कहें अक्ल की जो चोटी है, या दानिश की बात हो रही थी, तो यानी इतनी आपको समझ बूझ हासिल हो जाए कि आपकी जो आप सही राय पे अमूमन पहुंचाया करें, तो इसको कहते हैं कि ये हिकमत है। दनाई यानी अकल की एक इंतहा, जिसे कहें बंदा उसे छू ले। हकीम कहते हैं कि वो जो नब्ज को देखते ही मसला बता दे कि मसला क्या है। हकीमुल उम्मत हम अल्लामा इकबाल को असल में इसलिए कहते हैं कि उम्मत के जो भी मसाइल थे ना, उन्होंने उनका सही तज्जिया कर लिया, और उन सही तज्जिया करके उनके सही हल भी उन्होंने बतला दिया कि असल में इंसान, हमारे जो मसाइल हैं वो क्यों हैं, उसकी वजह क्या है, और उसका हल क्या है। तो जिस तरह उनका एक शेर है कि वो जमाने में मुअज्जिज थे मुसलमान होकर, और तुम खार हो एक तारीख कुरान होकर। तो उन्होंने मुसलमानों को बताया कि तुम्हारी पस्ती की वजह क्या है, तुम्हारी पस्ती की वजह यह है कि तुम कुरान से दूर हो गए। तो ये है हकीम। इसलिए यहाँ पे ये बात जिक्र है कि हकीम वो दाना शख्स है कि जो भी इंसानी जिंदगी के मसाइल हों उनके मुतल्लिक सही राय कायम कर ले, और सही उनके हल जो हैं उसके मसाइल के वो बता दे। अच्छा, इसको अब थोड़ा सा ना मैं रिलेट करूंगा कि हिकमत हासिल कैसे होती है, ठीक है। ये क्योंकि ज्यादा अहम बात यही है कि लुकमान को हिकमत कैसे हासिल हुई। तो इसको इस अंदाज में बंदा समझे कि एक इंसान को ना अल्लाह ताला ने अक्ल अता की है, एक उसका प्रोसेसर है। अक्ल असल में प्रोसेसर है। सेंसिस जो इंसान की ये हवास हैं, आंख है, कान है जिससे वो सुनता है, आंख से वो देखता है, हाथों से वो छूता है। तो इन हवास से जो भी डाटा उसे हासिल होता है ना, जो भी इंफॉर्मेशन हासिल हो रही होती है, अक्ल उसके ऊपर प्रोसेस करती है और कुछ नतीजे तक पहुंचती है। तो अक्ल असलन प्रोसेसर का काम करती है। लेकिन इसी तरह इंसान के अंदर सिर्फ ही अक्ल मौजूद नहीं है, इंसान के अंदर एक फितरत मौजूद है। फितरत क्या चीज है? जिस तरह कंप्यूटर को अगर किसी ने समझा हो ना, कंप्यूटर की एक बायोस होती है, कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर शुरू के अंदर, अगर आपने विंडोज नहीं भी इंस्टॉल की ना, तो उसके अंदर एक पहले एक सॉफ्टवेयर
पहले ही उसके अंदर चिप के अंदर उसका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, उसके अंदर वो एक सॉफ्टवेयर उन्होंने इंस्टॉल किया होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में उसे कहते हैं फर्मवेयर। तो यानी इसे बायोस भी कह देते हैं, अगर कंप्यूटर किसी ने यूज किया है यहाँ पे तो उसे बायोस भी कहते हैं। तो उसके अंदर कुछ यानी ऐसी प्रोग्रामिंग की होती है कि वो कुछ मजीद भी प्रोग्राम उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाए। तो इंसानी फितरत के, इंसान के अंदर भी कुछ एक सॉफ्टवेयर ना अल्लाह ताला ने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसे अल्लाह ताला कहते हैं फितरत। अब उसकी चंद एक मिसालें मैं देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या फीड किया गया है। उसके अंदर एक तो ये फीड किया गया है कि ये जो हमारे यहाँ खैर और शर की तमीज इंसान के अंदर मौजूद है। तो खैर की तरफ मैलानात इंसान के हैं, शर की तरफ भी मैलानात, यानी खैर और शर की तमीज इंसान के अंदर मौजूद है। इंसान के अंदर ना जब भी इंसान कुछ गलत करता है उसका एक जमीर उसके अंदर उसे झंझोड़ता है कि भाई तुम कुछ गलत कर रहे हो। ये जो आवाज अंदर से आ रही है ना, असल में इंसान के अंदर की जो पुकार है, ये उस फितरत के अंदर वो मौजूद है। सही है। इसी तरह इंसानी फितरत के अंदर ना एक मुख्तलिफ जज्बे हैं। जिस तरह एक माँ को अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत होती, तो अ, तो माँ को जो मोहब्बत होती है ना, ममता जिसे कहते हैं, अगर कभी आप देखें तो जानवरों के अंदर भी ऐसा होता है। तो ये जो चीज है ना, ये भी असलन फितरत में रखी गई है। तो जानवरों की भी कुछ फितरत है, इंसानों की भी फितरत है। इंसानों की फितरत में खैर और शर का ज्यादा यानी कि वो मौजूद है, एक एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह इंसानी फितरत के अंदर ना अल्लाह ताला ने अपनी पहचान भी रखी है। इस बात को हम बाद में फिर मजीद खोलेंगे। इंसानी फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी पहचान रखी। तो जो अपनी उसकी पहचान रखी है ना, उस बना पर इंसान अपनी अक्ल को अगर अप्लाई करता है, मुख्तलिफ मुशाहिदात करता है, आसमान को देखता है, जमीन को देखता है। अगर आपने कुरान पढ़ा हो तो कुरान कई बार इंसान को ना इसकी दावत देता है कि अफला यंजुरून इलल इबली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत व इलल अर्दी कैफा, यानी कुरान में मुख्तलिफ जगह है कि आसमान को देखो, जमीन को देखो। तो यानी तुम वो दिखाने का अल्लाह ताला क्यों कहते हैं कि इंसान इनके ऊपर सोचे तो इंसान खुदा तक पहुंचे। तो यहाँ पे असल में हकीम वो शख्स है जो अगर उसकी फितरत सलीम है ना, फितरत उसकी खराब नहीं हुई, फितरत पर मफादात के या तासुबात की, मफादात की पट्टी नहीं बन, मफादात वगैरह या अगराज का गलबा नहीं है, और उसकी अक्ल जो है वो तासुबात से आजाद है। तो वो उन नताइज तक पहुंच जाएगा जिन नताइज की कुरान दावत देता है। ये असल में यहाँ पे ये बात हो रही है कि लुकमान भी एक ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने उन हकाइक तक पहुंच गए कि जिन हकाइक की कुरान दावत देता है, सिर्फ अपनी एक अक्ल और फितरत के दुरुस्त होने की बिना पर। और वो कौन से हकाइक हैं? असलन वो हकाइक हैं इंसानी जिंदगी के मुतालिक। अच्छा, ये ना मेरे ख्याल में ये सेशन एंड होने वाला है। मैं अच्छा, तो बात हो रही थी वैसे, एक तो इंसानी फितरत के हवाले से हमने बात की कि इंसान की जो बायोस है ना, या इंसान के अंदर जो प्रोग्रामिंग मौजूद है, जिसमें खैर और शर की पहचान बुनियादी सी चीज है। तो ये एक इंसानी फितरत की, यानी इंसानी फितरत इसे यानी कि कहलाई जाती है, इंसान के अंदर का सॉफ्टवेयर जो अल्लाह ताला ने रखा। आवाज आ रही है सारों को? जी आ रही है। जी हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये हो रही थी कि हमने असल में वो इंटेलेक्चुअल वारफेयर की जब हमने स्टडी की थी ना, तो इंटेलेक्चुअल वारफेयर में एक चीज आई थी बायसिस, और एक चीज आई थी फैलेसिस। यानी बायसिस थे जो इंसान यानी तासुबात होते हैं जो इंसान की जजमेंट को खराब कर देते हैं, और फैलेसीज होती हैं जो दलाइल में नक्स होते हैं, दलाइल में जो कमजोरियां होती हैं। तो जो अक्ल इंसान की इनसे जरा साफ हो, यानी गलत तासुबात से साफ हो और गलत दलाइल के नक्स से पाक हो, तो ऐसी अक्ल को हम कहते हैं ये सलीमुल अक्ल है। आप लोगों ने ये लफ्ज पढ़ा होगा, बड़ा मुश्किल सा थोड़ा सा लफ्ज लगता है। इसकी अक्ल सलामत है, यानी सलीमुल अक्ल है, सही अक्ल है इसकी। और सलीमुल फितरत कहते हैं कि वो करप्ट ना हो, मसक ना हो, उसकी फितरत खराब ना हो, बगाड़ पैदा ना हो। तो सलीमुल अक्ल और सलीमुल फितरत, जब ये दोनों चीजें इंसान में मौजूद हो ना, तब वो जो भी मुशाहिदात करता है, उन मुशाहिदात के नतीजे में वो कुछ हकाइक तक पहुंचता है। और वो हकाइक असल में ईमान, उनका एक दूसरा नाम है। कुरान असल में ईमान, ईमान ही को जो मावरुल अहवास हकाइक है ना, तो उन्हीं को असल में हिकमत करार देता है। सही है।
تو یہاں پہ اصل میں اس پورے رکوع کا جو ایسنس ہے نا، اس پورے رکوع کا ایسنس یہ ہے کہ بھائی انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں ویسے ایک چھوٹا سا ایک شعر ہے، اس سے بات ساری واضح ہو جائے گی، کہ جوش ملی آبادی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. یعنی اگر ہم لوگوں کو حق تک پہنچنے کے لیے نا، یا اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اگر رسول نے نہ بھی آتے، ہمیں نہ بھی یہ بتاتے کہ کیا 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 غلط ہے، یعنی تو ہم لوگ صبح کو دیکھ کے، فطرت کو دیکھ کے، فطرت میں جو قدرت کے مشاہدات موجود ہیں ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہم آخرت کو پا لیتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی سی بات ہے، یہاں پہ اصل میں اسے ہی حکمت قرار دیا گیا. یہ السلام حاصل علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی میں بول سکتا ہوں؟ بالکل، کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ لیں. جی میں نا تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا اس پر نا، تھوڑا سا جدید دور کے لحاظ سے. آپ نے پیچھے ساری تمہید باندھی، بالکل بڑا زبردست کہا، سمجھ آئی، بہت اچھا کہ انسان کے دماغ کے اندر کمپیوٹر چپ ہے اور وہ پروسیس کرتی ہے، تو انسان حکمت کیسے آتی ہے. تو آپ نے اس کا جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوچنے سے آتی ہے، کہ پورا قرآن اگر پڑھیں تو یہی لگتا ہے، قرآن کہتا ہے سوچو 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 آپ، تو غور و فکر کرو، تو اسی سے حکمت آتی ہے نا. لقمان نے بھی تو سوچا تھا، اور غور و فکر سے حکمت آئی تھی اس کے اندر، اور وہ اللہ تک پہنچ گیا تھا. تو موجودہ دور کے اندر انسان کو فلکس کے اندر رکھا گیا ہے، وہ کسی جگہ پہ پوزیشن لے گا یا ٹھہرے گا، پوزیشن لینے کے بعد سوچنا شروع کرے گا نا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک یہ فلکس ختم نہیں کیا جائے گا تب تک انسان حکمت میں چاہے اسے بتایا بھی جائے نا، تب بھی وہ اس کو نہیں مانے گا، چاہے اس کے خارج سے بھی مدد آئے حکمت کی. اچھی آبزرویشن ہے. اصل میں غور و فکر کے ساتھ نا ایک چیز ایڈ کر لیں، جو اصل میں بتا رہا ہوں نا، غور و فکر بھی ہے، اور لیکن غور و فکر اس کے ساتھ ہے کہ آپ کے اوپر غلط، جسے کہیں آپ نے اپنے آپ کو نا خراب نہ کر لیا ہو، آپ کا کریکٹر درست ہو، کردار آپ کا صاف ہو، آپ کے اوپر مٹیریلزم بہت زیادہ نہ چھایا ہو، ایک طرح سے کہہ لیں تو، ورنہ آپ کا غور و فکر آپ کو کسی اور طرف لے کے جائے گا، ان حقائق تک نہیں لے کے جائے گا. تو غور و فکر اور کردار آپ کا بڑا پاک صاف ہو، تو یہ دو چیزیں اگر ساتھ موجود ہوں گی تو پھر انسان ان حقائق تک پہنچے گا جو ایمانیات کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. جی جی ٹھیک ہے. صحیح، جزاک اللہ جی، بہت اچھی ہے آپ کی آبزرویشن ماشاء اللہ. باقی تو آپ وہ کہنا چاہ رہے ہوں گے، بس آپ نے وہ کہا نہیں، تو آگے خیر میں نے اسے تھوڑا ایکسپلین کر دیا. آگے چلتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی ایک بات ہے، یہ جو ہے نا حکمت کیسے حاصل ہوتی ہے، ایک تو ہم نے اسے ویسے سمجھ لیا، لیکن حکمت کو حاصل کرنے کے اعتبار سے نا دو چیزیں، ایک قرآن کے اعتبار سے اور ایک علامہ اقبال کی بات ہوئی، تو علامہ اقبال کا بھی ایک اس کے حوالے سے مشورہ ہے، اور دونوں چیزیں اکٹھی جوڑ جاتی ہیں. میں علامہ اقبال کا شعر پہلے سنا دوں گا، پھر قرآن سے اسے جوڑ دوں گا، تو پھر بات زیادہ واضح ہو جائے گی. علامہ اقبال کا نا ایک شعر ہے، اس سے اگر یاد ہو جائے تو بہترین ہے. وہ شعر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. یعنی کار جہاں بانی دنیا بنانے کا کام، یا جسے کہیں جو اسکندر اعظم نے کیا نا، دنیا بنانے، دنیا فتح کرنے نکل کھڑا ہوا. یا عموماً جو بلینئرز ہوتے ہیں وہ اپنی ایک امپائر کھڑی کرتے ہیں اپنی، جس طرح مائکروسافٹ کھڑی کر دی اس نے، بل گیٹس نے. تو جو ہوتے وہ کہتے ہیں کار جہاں بانی، دنیا بنانے سے زیادہ مشکل کام کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. دنیا کو دیکھنا، دنیا کی حقیقت کو جان لینا، یہ دنیا بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے. اور اگلا ان کا وہ مصرع ہے، کارے جہاں بانی سے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خون ہو تو ہوتی ہے چشمے دل میں نظر پیدا. لیکن وہ کہتے ہیں یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو اپنا جگر خون کرنا پڑتا، اس کے لیے آپ کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جی ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے جیسے وہ جو آپ کو اپنا جو اندر ہے نا اسے زندہ رکھنا پڑتا ہے اس ماحول کے اندر. یعنی جس ماحول میں ہم لوگ عموماً ہوتے ہیں، اس ماحول میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ غلط رخ پہ پہنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو جب اسے آپ فائٹ کرتے ہیں تو آپ کو بڑے مسائل آتے ہیں، گھر والوں کی بھی باتیں سننی پڑتی ہیں، ماحول میں لوگوں کی بھی مار پٹکار. اگر آپ جس طرح ہمیشہ آپ سچ بولنے کا آپ وہ عزم کریں تو ہر جگہ سے آپ کو لتر پلیٹ ہوگی.
ठीक है, मिसाइल बड़े आते हैं, यानी इस तरह का मामला हो जाता है। तो ये एक छोटी सी एक बात थी। तो इसी के वो कुरान से अगर रिलेट करें ना, आपको ये, हाँ कोई आप एक बात कहना चाह रहे थे मेरे ख्याल में भाई। जी जी, मैं कहना चाह रहा था इसी बात पे ही कि जो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, जिसे अक्ले जहां भी, उसी की बात हो रही है ना ये, जो जिसकी जिद है अक्ले खुद भी, जो बुलबुल और शाहीन की जो अकल होती है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, यानी शाहीन वो यही है ना कि अ, परिंदों की दुनिया का दरवेश है तू, कि शाहीन बनाता नहीं है आशियाना। तो वो जो दरवेशी है ना, तो दरवेशी अपने साथ बड़ी, यानी सादा जिंदगी गुजारना इतना आसान काम नहीं है। तो अ, इसके लिए कई चीजें कुर्बान करनी पड़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुर्बान करना पड़ता है। तो खैर मैं एक बात कर रहा था कि ये जो चीज है ना, हिकमत पैदा करना, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। कुरान में इस एतबार से जो आया है, आप कुरान को अगर आप पढ़ें तो कुरान का ये आपको एक नई चीज खुलेगी। कुरान में सूरह बकरा में आयत है, जो मैंने एक पहले भी पढ़ी थी, कि वमन यूतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, कि अल्लाह ताला कहते हैं जिसको हिकमत मिल गई तो उससे तो खैर कसीर मिल गई, बहुत बड़ा खजाना उसके हाथ आ गया। तो ये जो आयत है ना, अगर इसके आसपास आप पढ़ेंगे, अगर आसपास उसके जो तकरीबन ये बनता है कोई मेरे ख्याल में 36-37 रुकू है सूरह बकरा का, तो उसके आसपास जो मजमून है ना, वो सारा इन्फाक के हवाले से। इन्फाक है खपा देना, लगा देना, खर्च करना, अपना वक्त लगाना, अपनी जान खपाना। तो यानी वो इसी से मुतल्लिक है कि कुछ जिसे कहें लॉस करना अपना, ठीक है, सेक्रीफाइस करना, कुर्बानी करना। तो अल्लाह ताला वहां पे दरमियान में ये फिर साथ एक आयत ये लेके आते हैं कि यो तिल हिकमत मन मैयशा, कि अल्लाह ताला हिकमत देता है जिससे चाहता है। तो हिकमत जो है ना, वो असल में कुर्बानी से हासिल होती है, एक बुनियादी सी चीज है। हिकमत का नतीजा क्या है इस आयत से अगर हम पढ़ें, तो इस हिकमत में ये बताया गया, यहाँ पे ये बताया गया कि अल्लाह ताला कहते हैं हमने लुकमान को हिकमत दी अनिश्कुल्लिल्लाह, ताकि वो अल्लाह का शुक्र के, यानी उस हिकमत का ये नतीजा है कि शुक्र, तुम शुक्र अदा करो अल्लाह का, ठीक है, कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो ये उसका नतीजा है। अच्छा, हम शुक्र को ना भी समझेंगे, यानी ये इतना सिंपल सा थोड़ा ना, इसे हम देख लेंगे शुक्र किसे कहते हैं। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, हाँ इसे अब देख लें। ये दोबारा से इसी आयत को जो है ना, इसकी तर्जमा लिखा हुआ। तो शुक्र को कोई बताना चाहे, शुक्र क्या चीज होती है? कोई भी सिंपल अल्फाज में शुक्र किसे कहते हैं? फीडबैक देना किसी को, मतलब अगर आपने किसी ने आपके साथ एहसान किया तो उसका उसको अजर देना, उसको सही हो गया, एक वापस वैसे करना। इसका मीनिंग हो गया बिल्कुल, एक है इसका। अ, चलें मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। शुक्र का जो लफ्ज है ना, अरबी में है वैसे आइनन शकरा। आइनन शकरा कहते हैं वो पानी जो खुद ब खुद उबले। कभी आपने देखा होगा कई चश्मे ऐसे होते हैं, नेट पे ऊपर मिल जाएंगे, गीजर्स वगैरह होते हैं, यानी जमीन से खुद ब खुद उबलना है। जिस तरह जमजम का जो पानी है ना, ये जमीन से यानी खुद ब खुद उबलना शुरू हो गया था, निकलना शुरू हो गया। तो आइनन शकरा से असल में इसका लफ्ज है, ऐसा चश्मे जो खुद ब खुद उबलता है। इंसान के साथ कोई भी किसी भी एतबार से कोई भी खैर वाला काम करे ना, इंसान के साथ, किसी भी इंसान के साथ आप कोई अच्छा मामला करें, उसने सलूक करें, एहसान करें, तो उस इंसान के या आपके ऊपर अगर कोई एहसान करे, तो आपके दिल की गहराइयों से उसके लिए एक जज्बा उभरेगा कि यार मैं इसका कुछ करूं, मैं इसका कुछ फायदा करूं। तो ये जो जज्बा है ना इंसान का दूसरे शख्स के लिए, जब उसने आपके साथ कोई खैर वाला मामला किया, खिदमत का जज्बा एक तरह से कह लें, तो इस जज्बे को फिर नाम दिया जाता है कि शुक्र का जज्बा है। सही है। तो इंसान जब इस हकीकत को पहचान लेता है ना कि अल्लाह ताला कौन है, या जिसे कहें कि इंसानों के साथ तो यही मामला होता है कि जब जो छोटा सा बच्चा होता है तो अपने वालिदैन उसके साथ बड़ा अच्छा उसके साथ लगते हैं, यानी सलूक करते हैं, उसकी सारी जरूरियात का ख्याल करते हैं। तो अपने वालिदैन के लिए ना वो एक बड़ा एक उसका दिल में एक अच्छा जज्बा होता है, शुक्रगुजारी का एक जज्बा होता है।
इसी तरह जब वो थोड़ा मेच्योर होता है ना, तो उसे लगता है कि मेरी जो कौम है, यानी इसकी वजह से मेरी एक शिनाख्त है, तो अपनी कौम के लिए भी एक शुक्रगुजारी का एक जज्बा होता है उसके दिल के अंदर, खिदमत का एक जज्बा होता है अपनी कौम के लिए, तभी इंसान कुछ करता है। यही जज्बा जब थोड़ा ज्यादा उभरता है, और कई लोगों को अगर आपने देखा होगा ना कि कई लोग सूरज की प्रस्तिश करते हैं, तो सूरज की प्रस्तिश असल में वो इस वजह से करते हैं कि उन्हें लगता है जैसे सूरज जो है ना वो तमाम हयात का मंबा है, जितनी भी कायनात यानी जिंदगी फ्लोरिश कर रही है दुनिया के अंदर, जितने भी ये नबातात हैं या जितने भी इंसानी जिंदगी है, वो सूरज उसे फायदा पहुंचा रहा है। सूरज की रोशनी में हम जिंदगी यानी अपने काम कर लेते हैं, सूरज की रोशनी की वजह से या धूप की वजह से नबातात जो हैं वो फ्लोरिश करते हैं, हमारे खाने पीने के जो सारे इंतजाम हैं वो उसमें फायदेमंद साबित होता है। तो इस वजह से कुछ लोग यानी उन्होंने इसके यानी सूरज की प्रस्तिश शुरू कर दी। तो जब और फिर उन्होंने उसके लिए इबादत के तरीके निकाले। तो जब यानी एक जिसे इससे मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, जब खालिक के लिए ये जज्बा शुक्र का होता है ना, तो वो एक इबादत की शक्ल इख्तियार करता है। और जब इंसानों के लिए वो जज्बा यानी कि निकलता है, जब इंसानों से खैर मसूल होती है, तो वो खिदमत का जज्बा था, यानी खिदमत का, हकूक की अदायगी का उस सूरत में वो जाहिर होता है। तो ये असल में शुक्र का थोड़ा सा तसव्वुर। तो शुक्र का हम तर्जमा करें तो वो ये हुआ एहसान मंद अपने आप को महसूस करना और एहसान मंदी का इजहार करना। हम जबान से क्या करते हैं, हम जब भी शुक्र कर कहते हैं ना, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ा ना हम रस्मी शुक्र बन गया हमारा। हम लोग यानी एक वो जो दिल में आपके कैफियत होनी चाहिए ना कि अल्लाह ताला के लिए एक मोहब्बत का एक यानी एक एहसास, और ये एहसास कि मैं एहसानमंद यानी अल्लाह ताला के बड़े एहसानात है मेरे ऊपर, तो वो जज्बा तब सही मायनों में वो फिर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो वो असल शुक्र है। तो हिकमत का ये नतीजा है कि असल में इंसान अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हो। अच्छा, फिर आगे बात है वो मैं यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो कोई शख्स शुक्र अदा करेगा तो वो अपने लिए करेगा, जो शख्स कुफर करेगा तो अल्लाह ताला गनी और हमीद है। तो शिर्क और शुक्र का एक वैसे मैंने ताल्लुक बताया इसके साथ कि शुक्र का जज्बा जो होता है ना अंधा बहरा होता है। शुक्र का जज्बा अक्ले इंसानी अगर गुमराह हो यानी सही नताइज पे ना पहुंचाए, जिस तरह मैंने सूरज की मिसाल दी है, तो शुक्र का जज्बा मिस डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जज्बा जो होता है वो अंधा बहरा होता है, उसकी आंखें नहीं होती, अकल ने उसे डायरेक्शन देनी है, और अकल करप्ट हो जाए, जैसे वो सूरज को ही सारा कुछ समझ बैठे खुदा की जगह, अल्लाह ताला की जगह, तो वो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो शिरक निकलता है। तो यानी जो आपका असल में हकीकी मोहसिन है ना, वो आपका हकीकी मोहसिन ना रहे, सही है, उसकी जगह आप किसी और को हकीकी मोहसिन बना ले, तो ये है फिर शिरक, इसे कहते हैं। मेरे ख्याल में आज छोटी सी एक दो बातें बस इसकी रह गई हैं, उन्हें मुकम्मल कर लें और फिर ये मुकम्मल समझते हैं। ठीक है, कुफर किसे कहते हैं? कुफर, एनीवन के कुफर किसे कहते हैं? अली रज़ा भाई आप इधर ही हैं? जी अहमद भाई, मैं सुन रहा हूँ। चलो, डिनायल को कहते हैं। मैंने कहा मेरी बात है उसे सोना गई हो। तो खैर कुफर के कोई मायने किसी के जहन में भी? जी डिनायल को, गुमराही, डिनायल को कुफर, डिनाइल को इनकार। ठीक है, इनकार सही हो गया। जी, किसी ने ये लिखा है मतलब शुक्र का गुमराही। ऑपोजिट, शुक्र के ऑपोजिट में आएगा इसका मीनिंग्स। शुक्र का ऑपोजिट, ये भी बड़ी अहम बात आ गई। शुक्र का ऑपोजिट जो है असल में वो कुफर है। ठीक है, जी, असल में कुफर किसे कहते हैं? कुफर का जो लिटरल मीनिंग है ना वो है दबा देना, छुपा देना। कुरान में एक जगह ना, ये दोबारा बता कुरान में दें कुफर के मीनिंग्स जरा, कुफर के मीनिंग्स हाँ, दोबारा बता दें। कुफर कहते हैं असल में दबा देना। अच्छा, दबा जमीन में देना। जिस तरह हाँ कसान होता है ना, असल में वो जमीन में जिस तरह बीज को दबा देता है, तो कुरान में किसानों के लिए ना कुफार का लफ्ज आया। ये अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो किसानों के लिए जमीन में कुफार का लफ्ज आया कि वो जमीन में जो है वो दबा देते हैं, यानी बीज को दबा देते हैं, छुपा देते हैं। तो आपके अंदर जो अगर शुक्र का जज्बा उभरना चाहिए था ना अल्लाह ताला के लिए, आप उस जज्बा शुक्र को दबा दें जबरदस्ती,
या उसका जो इजहार है वो ना होने दें, तो असल में यही कुफर है। आई बात समझ? अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उसके एहसानात हैं हमारे ऊपर, लेकिन हम उसके एहसानमंदी को महसूस ना होने दें, या महसूस करें तो उसको फिर भी उसके साथ नमक हरामी वाला मामला करें। ठीक है, खुदा ने आपको जो जिंदगी दी है, आप उस जिंदगी को उसके मकसद में खपाने की बजाय अपने आप को दूसरे मकासद में खपा दें, तो असल में ये क्या है? ये है अपने अंदर के सही जज्बे शुक्र को दबा देना। ये है कुफर। सही है जी। छोटी सी 2 सफात बस रह गई हैं, इनको मुकम्मल करेंगे। कि फाइनल्लाह गनियुन हमीद, अल्लाह ताला कहता है जो भी शख्स ऐसा करेगा ना कि मैंने जिस लिए बनाया है उस मकसद की बजाय तुम किसी और मकासद में अपने आप को लगाओगे, तो अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गनी कहते हैं जो बेनियाज होता है, गनी होता है जिससे कोई तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला फिर भी बंदे की जरूरियात पूरी करने में लगा रहता है। अल्लाह ताला का ये हमारे ऊपर करम, हम इस चीज को फील करें ना कि अल्लाह ताला कुरान में हदीस में एक जगह आता है कि अल्लाह ताला के नजदीक अगर ये दुनिया या कायनात जो है ये मच्छर के बर के बराबर भी नहीं होती ना, मच्छर के पर के बराबर भी होती है, तो अल्लाह ताला काफिर को एक घूंट भी ना देता। तो अल्लाह ताला इतना गनी है कि उससे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इस दुनिया की किसी चीज से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्लाह ताला फिर भी इतना इंसान की केयर करने वाला है। मालिक वो है जो हमदर्द है, मालिक वो है जो मोहब्बत करने वाला है, मालिक वो है जो इंसान के जरूरियात का ख्याल करने वाला है। तो ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर क्या है असल में, कि अल्लाह ताला गनी भी है लेकिन अल्लाह ताला करीम भी है। और अल्लाह ताला, ये आखिरी चीज अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम शुक्र नहीं करोगे ना, तो उससे वो तो अपनी जात में आप ही महमूद है, अपनी जात में आप ही उसकी हमद हो रही है, उसका शुक्र हो रहा है। यानी तमाम मखलूकात किसी ना किसी एतबार से, यानी उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है हाजत की, यानी हमद की, इसे हमीद कहते हैं। तो जिसे किसी दूसरे की तारीफ की जरूरत ना हो, वो खुद आप ही, जिस तरह एक मिसाल है छोटी सी कि आफ्ताब अहमद दलील आफ्ताब, कि सूरज की जो है ना दलील क्या है कि, यानी आफ्ताब अहमद दलील आफ्ताब कि दलील सूरज की, यानी सूरज ही इतना ऑब्वियस है, नजर आ रहा है कि उसे किसी दलील की हाजत नहीं कि हम कहेंगे यार, यानी सूरज को साबित करने के हमारे पास कोई वो नई दलील देने की जरूरत नहीं, सामने वो खड़ा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला हमीद है, हमें उसकी जो है ना, उसे हमारी किसी हमद की कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं करेंगे तब भी वो हमीद है। ये हमें थोड़ा समझना की जरूरत है कि हमें अल्लाह ताला की जरूरत है, और जो है ना हमें अल्लाह ताला की हमद करने की, या अल्लाह ताला के साथ, या अल्लाह ताला के एहसानात को मानने की, या अल्लाह ताला के ने जो इंसान का मकसद रखा है उस मकसद में अपने आप को भुलाने की जरूरत है। ये कुछ बुनियादी सी बात है। तो टूटे फूटे अल्फाज में वैसे जो कुछ बयान कर सकता था वो किया। तो अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसारिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। कोई इसमें बुनियादी से अगर किसी को कोई भी सवाल हो तो वो बता दे, फिर नेक्स्ट टाइम वरना मीटिंग को रखेंगे इंशाल्लाह। जी, एक तो अहमद भाई आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। मैं चुप इस यार वजह से था, वो जो आपने दूसरा रुकू का जो तर्जुमा आपने भेजा था ना ग्रुप में, तो वो मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद आपकी ये वाली प्रेजेंटेशन ना मुझे उससे कम की लग रही है। वो इतनी डिटेल में, और आपने जो माशाल्लाह नोट्स लिखे ना, मैंने काफी उस पर गौर किया है। तो वो इससे ऊपर के लेवल क्या था, अगर आप उसको इधर ले आते ना तो फिर सारे बोलते। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो वो मैंने असल माशाल्लाह में वो देखे। सेल्फ सफिशिएंट था, और बहुत बहुत अच्छे तरीके से उसमें चीजें एक्सप्लेन थी। मेरे ख्याल से ये खामोशी की वजह है। सही और होगा। जो कुफर जो है ना, कुफर की डेफिनेशन थोड़ी सी मेरी समझ में नहीं आई। आपने बहुत सारे शेर पढ़े हैं, तो एक इकबाल का शेर है, बड़ा मशहूर भी है, और इस पर बड़ी डिबेट भी रही है कि तौहीद परस्त, मतलब इस तरह। एक सेकंड, मैंने बल्कि मैं वही देख रहा था, वहां से कुफर की डेफिनेशन तो अब या हमारी गलत है, या फिर मुझे उस आपकी जो डेफिनेशन है ना वो उसके साथ कनेक्ट नहीं कर हो रही, कि तौहीद हस्ती है हम, अच्छा। वाहिद खुदा हमारा, हम काफिरों हम्म के काफिर, काफिर खुदा हमारा। हम्म तो ये इकबाल का शेर है, तो उसमें वो यही कहते हैं कि हम डिनायल के डिनायल है, हम इनकार करने वालों के इनकारी हैं, और हमारा खुदा भी उनका इनकारी है।
हम्म तो आप जो डेफिनेशन कुफर की बता रहे हैं ना, वो मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, या मतलब मैं इस डिनाइल में लेके जा रहा हूँ अच्छा, असल में ना क्योंकि मैंने वो एक असल में जो होता है ना दबा देना, वो छुपा जी जी देना, मैंने उसका असल में किया लिटरल तर्जमा, ठीक है। तो उससे असल में जी जी ये जिस तरह ना नेमत नेमत का जो शुक्र है, उस शुक्र को के जज्बे को दबा देना, तो असल में वो नेमत का एक तरह से इनकार है। अच्छा कुफरान नेमत हमारे यहाँ कहती है ना, तो जी जी इनकार इसका एक दूसरा यानी मीनिंग किया जाता है ज्यादा सिंपल अंदाज में। तो एक लिटरल सही मीनिंग होता है, जिस तरह शुक्र का मैंने लिटरल मीनिंग उधर से बताया कि आइनन शकरा, वो एक ऐसा चश्मा जो खुद ब खुद उबले। सही है। तो चूंकि वो जज्बा अंदर से उबलता है, इस बना पे उसे शुक्र कहते हैं। तो खैर वो आपकी बात ठीक है। इनकार असल में ज्यादातर तो इसी मायनों में इस्तेमाल होता है, जो यानी जो आप अपने अंदर नेकी के जज्बे को दबा दें, अपने अंदर सही बात को कबूल करने से इनकारी हो जाए। जी जी सही बात को आपके अंदर दिल में बात है कि यार ये सही बात है, ये हक है, लेकिन आप उस बात को दबा दें, तो असल में क्या कर रहे हैं, आप जी हक का इनकार कर रहे हैं। तो इन महीनों में यानी वो फिर कुफर आ जाता है। तो कुफर को यानी इस तरह लिया जाता है। तो खैर जी जी बाकी ना आपकी बात जी ना कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में जाहिर है हमारी अपनी वो एक्सप्लेनेशन की क्या कम्युनिकेशन स्किल इतने अच्छे नहीं है शायद, कि वो बताना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। नहीं नहीं नहीं, आपने बड़ा ये अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, थोड़ी सी मैंने कहा चले मेरा। नहीं माशाल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह आपने यार, आप दरमियान में बोलते हैं इसीलिए तो नोट्स शेयर किए थे ताकि बाकी ज्यादा बोले मैं कम बोलूं, ठीक है। लेकिन बाकी बोल कम रहे नहीं थे, नहीं, तो मैंने कहा अगली दफा या आपने नोट्स नहीं शेयर करना है तो, और या आपने अपनी प्रेजेंटेशन में नोट्स ही रखने, भाई ये मेरी एक राय अच्छा है आपको।